So, good morning, sorry. Good evening, everyone, and especially good evening to Sir Arcaios. So, we're going to talk about the parts of a ship's magnetic compass. So, first, ato lang i-explain kung unsa ang magnetic compass or ko. So, a ship's magnetic compass is a reliable, powered, independent, and navigation instrument that uses Earth's magnetic field to indicate direction with a magnetized needle or card that aligns with the magnetic north pole. So, kuan ang magnetic compass kay nag-rely ra siya sa Earth's kuan ng magnetic field. Kung asa mo dapit mapunta siya sa magnetic north pole. So, atong i-explain ang each and every part sa magnetic compass. So, first, compass bow. Na diri ang compass bow mani ang nagsalok or diri masud ang tubig sa kwan compass bow. The round container that holds the compass card and fluid. It allows the card to float and move freely to show direction. So sa compass bowl kay naa ni siya ay contains compass card, easy circle, and lover's land. So diri makita nimo na nasa liquid and kung asa na mo dapit na mo kasi sa magnetic field ang magnetic compass or ang compass card mo kuha na siya mo turn kung asa mo dapit. Next is compass card, a flat circular card inside the bowl marked with directions north, south, east, west, and etc. It moves and points to magnetic north. So more gyapon mag-base ra ang compass card na nasulod aning compass bowl sa magnetic field sa Earth. And of course, point siya sa magnetic north. The third is soft iron sphere. Metal balls on each side of the compass, used to correct errors caused by the ship's metal structure. So, nadiri ang diri. Mao ni ang if example like may mga metallic or of course naamo jud ang barko or like inyong barko kay na magnetism ang soft iron sphere mao ni ang mo correct para ang compass ang compass card kay dili siya mo error kung asa siya padung adto ra siya sa magnetic north pole. Fourth is Flinders bar. A soft iron bar placed beside the compass helps correct magnetic errors caused by vertical magnetic fields in the ship. Ito bitaon ang Flinders bar. Kani same mong gipon sa soft iron sphere pero ang kaning Flinders bar kay mo correct sa magnetic errors through vertical. So ang kani kung naa sa inyo ship na may mga magnetic mao ni soft iron sphere pero kung kaning Flinders bar kay kung vertical na magnetic fields kung asa na mo dapit sa kalibutan mo correct siya sa kuan sa ni sa compass card na nasa compass bowl, sorry. Binnacle stand. The stand or case that supports protects the compass. It holds all the correcting magnets and equipment. Binnacle stand. Murag ang kuan isudlan. Kung example lata ni siya mao ang kuan ang container niya sa sud ang kuan sa compass. The standard case that supports and protects the compass. It holds all the correcting magnets and equipment. So naa diri ang mga magnets na mo correct para mapunta siya sa magnetic north pole. 6. Fore and aft B magnet tray. Na diri sugyap ni siya sa binnacle stand. A tray containing magnets placed front, back, fore and aft, used to correct magnetic errors in that direction. So, ang magamit ang magnetic tray kay mo correct siya sa errors in the direction kung asa mo tuyok ang compass card or kuan. And kapito kay athwart ship
C magnet tray. Outward. Tara. Gilid sa fore and aft sa B. Magnet tray, C. A tray with magnets placed side to side across the ship. Correct magnetic errors in that direction. So, ang kaning outward ship light po ni siya. Correct gyapon pero sa lahin na po na forma. Sa ang giingon man across the ship. So, naara dira. Correct ang sa fore and aft kay sa likod o tubangan. Sunod ang healing magnet tube. Healing, dili ka nang nakuha na lahi na healing. Healing. Ara, gani kung maklaro ninyo. Of course, di dyan ninyo maklaro kay layo man. A vertical tube containing a magnet that corrects errors when the ship tilts or heels sideways. So mo ding healing. So ang kani mo correct kan gyapon ni siya magnet tube pero lahi same ra sila aning fore aft and magnet tray na C kay as iyaha mo correct ni kung inyong barko kay mana mo tilt mana yung barko sideways mong heels mo correct siya dili din matutuyog sa gasa. Sunod kay ang peephole or viewing prism, an opening that allows the helmsman on the bridge to see the compass reading from below. Tara. Nadari. Peephole, going to the ship's bridge. Ay, lagyan. An opening that allows the helmsman on the bridge to see the compass reading from below. So, kung nasa babaw, man nila makita, pero dire, so naman sila sa ubos, dire po nila makita na ang mga nasa ilalim. Mirrors and reflection arrangement. Sama na. Tara. Kani, and kani. Nasa babaw. Mirrors or prism that reflect the compass card's image so it can be easily read. So, gamit aning mga mirrors na na-arrange na, of course, makita ang nasa babaw ng tanaw or nasa dire. Ang last is base. The bottom part of the binnacle stand that keeps the compass stable and fixed to the ship's deck. So, mano yung base. Gani mo ay nagunit sa tanan. E kung wala ni, ganaan na ra dyan siya. Mano yung gamit sa base. Na screw na siya daan dire. The bottom part, mao na niyang base. So, magamit ni ang kaning magnetic compass kung walay kuryente ang inyong barko. Kay ang gamit naman gud karon na sa karon na year kay di kuryente naman mo indicate naman dayon kung asa na mo dapita sa kalibutan ang kani kay mag-rely siya sa magnetic field sa Earth. So kani magamit ra gyapon ni siya. Para to guys and thank you for watching.